जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्र भैम जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र में अनंत कोटि ब्रह्मांडर विश्व महानायक परिचालन कर विश्व को वर्तमान मु जो श्रीक्षेत्र पुरी किरण ज्योति संगीत परिषद यह प्रतिष्ठित होती माता किरणबाला एवं पिता ज्योतिष चंद्र का नाम स्मृति उद्देश्य एवं माता पिता होती विश्वर जो मैंने कि धरापृष्ठ को आमको आनी विश्व आमको प्रतिष्ठित कराई तेणु से उद्देश्य किरण ज्योति संगीत परिषद तार प्रचेषा जारी रखी किपरि माता पिता पिला किपरि भूलु एवं सेमानकर सेवा करंतु जहाँकि चलापथ कुसुमित है। किया जीवी मु मंदिर किया पूजिबी पथर किया जीवी मु मंदिर किया पूजिबी पथर मो पाई मो बापा बो चलंती ठाकुर मो पाई मो बापा बो चलंती ठाकुर ताक पाद धोई पानी देले पी पादुक की पंचामृत लोड़ा नहीं मोर किया जीवी मु मंदिर किया पूजिबी पथर किया जीवी मु मंदिर किया पूजिबी पथर। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण जो गीतटी गाइली आपण माने निश्चित जानी पारथिबे ये गीतटी केउ प्रसंग उपर होछि माता एवं पिता जो परिवार आम पाखरे परिवार रे माता पिता देवता देवी अछंती आमे सेही पथर दियो एवं काठ दियो पाकु जीवा काई तेणु पिला को अनुरोध करी सदा बेले से माने सेही देवता देवी जो होछि माता पिता से पूजा करंतु एवं आउ देवता देवी मंदिर जीवा अनावश्यक तेणु अनुरोध करुच्ची यही चैनल जो किरण ज्योति संगीत परिषद ताकू प्रतिष्ठा जारी करछि बर्तमान आप जो यूट्यूब माध्यम मोर जो किरण ज्योति संगीत परिषद जो कार्यक्रम गुड़ी देखिए से आपण माने लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करने भूलु। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद विगरीयसी माता होती भूमि ठारू अधिक एवं माता गर्भरे जिते बड़े 10 मास 10 दिन संतान तार हुए से कष्ट कौन संतान जदि बड़ है से ताको अनुभव करि परिबा एवं तार ऋण कई अतीत के सुझी ना कि वर्तमान सुझे नहीं बा भविष्य भी सुझार तेणु माता गोटे बेंगली आमर कही कुपुत्र जदि भाई तू माता कखन न माता केबे कुमाता होती नहीं पुत्र निश्चित कुपुत्र हो जेहेतु माता नहीं पिला माने वर्तमान आज जुगे 2025 मसीह पिला माने निश्चित माता भूली जाउछन्ति एवं सेमान अनाथाश्रम एवं आश्रम जो विधवाश्रम से वृद्धाश्रम दिया जाउछि से बड़ दुखर विषय तेणु किरण ज्योति तार प्रचेष्टा प्रयास रखी जेभली माता मानू केवे अन्याय अत्याचार ए सब विपद से निश्चित को रक्षा करंतु युवक पीढ़ी को अनुरोध। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिपापन प्रियंत सर्वदेव पिता होती द्वितीय गुरु जे पिता का पाखर जदि पिता को आम पूजन करवा तेबे जिते देवता देवी को पूजा कले जहाँ फल मिले पिता को कले निश्चित फलप्रद हुए बोली शास्त्र लेखा होती से आम जदि घरे जो मंदिर जीवा कहीं एवं मंदिर रे काठ एवं पत्थर देवता को पूजा करवा कहीं जदि आम पाखे एभली देवता अछंती आमे तांको ही पूजा करबा एवं आमर चलापथ कुसुमित निश्चित हेबो एवं पिता हेले आकाश ठार बड़ तेणु ए देवता जदि आम पाखे अछंती माता अछंती तेणु माता पिता जदि अछंती तेबे आमर कोनोसी मंदिर को जीवा आवश्यकता नाही बोली तेणु युवपीढ़ी मान पुणी अनुरोध करी जे माता पिता जो अच्छा तुम्हें मैंने केबे सेवा शुश्रूषा केबे अवहेला करना
ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ ତେବେ ତୁମ ଚଲାପଥ ନିଶ୍ଚିତ କୁସୁମିତ ହେବ। ତୃତୀୟରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତୃତୀୟରେ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟରେ ଯେ ଗୁରୁ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି, କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଳରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ କିରଣଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ପରିଷଦ ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ଯେଭଳି ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚଳାପଥ ନିଶ୍ଚିତ କୁସୁମିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଦେଶର ନିଶ୍ଚୟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଉଗ୍ରତାରା ଷୋଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରୌତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଦେବ। ତେଣୁ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରର ଅନନ୍ୟ ଦେବୀ, ଯେଉଁ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଦେବୀ ହେଲେ ଦେବାଦେବୀ ହେଲେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ତେଣୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ଚଲାପଥକୁ ନିଶ୍ଚିତ କୁସୁମିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ଯେଭଳି ସେଇ ମାତା ପିତା ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ତେବେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ନଥିଂ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍, ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍, ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବଚନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିକୁ କହିବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଏବଂ ପିତା ତାପରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ନିଶ୍ଚିତ କୁସୁମିତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ମୋର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ନଦିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାହାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେଇ ମା ଏବଂ ବାପା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏକି ଶିବ ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। সেই গীতটি ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି। বাপ পাগল মা পাগলিনী আমি তাদের পাগল ছেলে, বাপ পাগল মা পাগলিনী আমি তাদের পাগল ছেলে। মামা বলে কান্দে যখন, মামা বলে কান্দে যখন ছুটিয়ে এসে মা নাও গো কোলে, ছুটিয়ে এসে মা নাও গো কোলে। বাপ পাগল মা পাগলিনী আমি তাদের পাগল ছেলে। মণিময় রত্ন অলঙ্কার সেসব ভালো সাজে না মায়ের, মণিময় রত্ন অলঙ্কার সেসব ভালো সাজে না মায়ের। বড় খুশি হয়ে মা আমার, হ্যাঁ বড় খুশি হয়ে মা আমার রাঙ্গা জবা পায়ে দিলে, রাঙ্গা জবা পায়ে দিলে। বাপ পাগল মা পাগলিনী আমি তাদের পাগল ছেলে, বাপ পাগল মা পাগলিনী আমি তাদের পাগল ছেলে।